আমাদের ফার্স্ট ডে গ্র্যান্ড অডিশন দার্জিলিং এ। আর আমি শুধু দার্জিলিং এর কথা বললেই যেটা ভালো মনে হয় যে মন ভালো করার একটা জায়গা আর মন ভালো করা পারফরমেন্স। আমি একটু দেখার চেষ্টা করবো। এখানে লম্বা লাইন, দার্জিলিং রেডি, এনার্জি কথা বলছে দার্জিলিং কতটা রেডি। এন্ড সামনেই যাকে দেখতে পাচ্ছেন, प्लीज आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम प्रियांशी बोरा है। कहाँ से हैं आप? बुकाजन कार्बी आंगलों में। ओ आप क्या ये कॉस्ट्यूम में आप क्या तैयारी लेके आए हैं इधर? मतलब ये क्या सच क्या है? काली माँ को दिखा। काली माँ को। ओके, फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने के लिए देखते हैं आप डांस बांग्ला डांस? ओके, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? ক্লাস 3। ফ্যান্টাস্টিক, অল দ্য বেস্ট। थैंक यू। কালী মা সেজে এসছে এবং এরপরে আমি যাদেরকে দেখাবো এরা এক একজন এক একটা বম বলা যেতে পারে। कहाँ से है? मैं बुकाजन कार्बी आंगलों से हूँ। ओह हाय, आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम प्रकृति बोरा है। हाँ, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 3। क्लास 3 में पढ़ते हैं। डांस कब से कर रहे हैं? मैं एक साल के आगे से डांस वाह, ग्रुप से है या सिंगल? सिंगल। सिंगल से है। ओके, आप पहली बार डांस बांग्ला डांस पे ऑडिशन देने के लिए हाँ। थोड़ा नर्वस है? एग्जाम ठीक है ना, कॉन्फिडेंट है ना? एक बार बोल दीजिए, आई एम कॉन्फिडेंट फ्रॉम दार्जिलिंग, आई एम रेडी। I am confident from Darjeeling. I am Wow. ready. সো সুইট। আমি আরো লম্বা লাইন, যত পিছবো তত সিনিয়রদের ছোট থেকে বড়দেরকে দেখতে পাবো। আমি আরো এক স্টুডেন্ট কাছে আসবো। হাই, Hi, व्हाट्स योर नेम? my name is Prince Rana. कहाँ से है? मैं कार्बी आंगलों बुकाजन आसाम से हूँ। ओके, पहली बार आ रहे हैं डांस बांग्ला डांस पे? ओके, देखते हैं आप आज क्या होगा। हाँ। क्या होगा, कुछ नर्वस हो रहा है? कुछ दिख 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 दिख। हाँ, थोड़ा थोड़ा। ओके, थोड़ा थोड़ा जब हो रहा है, अगर हम आपको बोले कि इधर कोई विदाउट एनी साउंड कुछ मूवमेंट कर सकते हैं आप फॉर द ऑडियंस ऑफ জি বাংলা? जी बिल्कुल। প্লিজ। দার্জিলিং এর যে অডিশন, সেখানে কারা আছে, কতটা তৈরি, প্লিজ। Thank you. হোয়াট আ পারফরমেন্স উইদাউট এনি মিউজিক, জাস্ট নিজেদের মতো করে একটা তৈরি, এবং তারা প্রত্যেকে যে তৈরি সেটা বোঝা যাচ্ছে। আমি লম্বা লাইন বেশি দীর্ঘায়িত করবো না, কারণ দার্জিলিং এ এখন প্রত্যেকে অডিশন দিতে ব্যস্ত। আর তাই এবার আমি রেজিস্ট্রেশনের দিকে যাব এবং রেজিস্ট্রেশন ডেটস দেখিয়ে দিই, কারণ আমাদের এটা প্রথম দিন গ্র্যান্ড অডিশনের। যারাই আসছে এখানে, যারা ওখান থেকে